अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 99 टीवी में आपका खैर मकदम है। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पर वक्फ बोर्ड के बारे में। आज कोरोना पैंडमिक से सारे लोग परेशान हैं, खुसूसकर मुसलमान। तो खुसूसी तौर पर मैं मुसलमानों की बात करूंगा कि मुसलमानों को जो निज़ाम दिया गया है वो है एक ज़कात का निज़ाम है, सदक़ात का निज़ाम है, मदद का निज़ाम है, एक दूसरे को देखने का निज़ाम है, भलाई फैलाने का निज़ाम है, पड़ोसियों के हुकूक़ का निज़ाम है, रिश्तेदारों के हुकूक़ का निज़ाम है। उसी तरीके से क्योंकि हिंदुस्तान में ज़कात का कलेक्टिव निज़ाम नहीं है, उलमाए दीन से गुजारिश है कि कम से कम इस माह रमज़ान में ज़कात मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक जगह जमा करें। और पता नहीं आगे मदरसों को कितनी ज़रूरत पड़ेगी। कोई निज़ाम सही नहीं है कि कई मदरसों और मस्जिदों में जानमाज नहीं है और कई मसाजिद में क़ालीनें और बिछ रही और फ़ानूस मौजूद है। तो इसको हमको देखने की ज़रूरत है। इस सब की ज़िम्मेदारी हम तमाम सब पर है, ख़ुसूसकर उलमाए दीन पर भी है। और अगर ये उलमाए दीन को हम ये बात अगर ना कहें तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई इनके साथ। और इन्हीं से पूछ लीजिए कि अगर कोई गलत काम होता है तो बोलना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से अगर हुकूमत की बात करें तो मैं वक्फ बोर्ड की तरफ आना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के तहत एक कानून बनाया गया है पार्लियामेंट में, उसके तहत वक्फ बोर्ड को खुसूसी इख्तियारात शामिल हैं। और वक्फ बोर्ड का काम है, ये एक केयर टेकर है। ये केयर टेकर का मतलब वो रखवाला है। जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी जायदादें वक्फ की, यानी कि वक्फ लिल्लाह रहती दुनिया तक वक्फ किया, और उस वक्फ लिल्लाह जायदादों से उन्होंने मुख्तलिफ मद पर अपने अपने बात रखी है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाए। तो वक्फ बोर्ड के करोड़ों रुपए की, हज़ारों करोड़ की जायदादें हैं, और इसको वक्फ बोर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से ये निहायत ही अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो अपने पैसे से फौरी बेवाओं की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद करे और भूखों के अनाज का मौसर इंतज़ाम करे। यहाँ तक कि तो जिस तरीके से हमको हिदायत दी गई हैं, ये हिदायत के तहत ही वक्फ लिल्लाह, यानी कि सैकड़ों रुपए की जायदादें अल्लाह के लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने मुसलमानों के लिए वक्फ की हैं, बेवाओं के लिए, मसाकीन के लिए और मुख्तलिफ मद में इनके अखराजात खर्च करने के लिए। जिसको खर्च करने में अगर वक्फ बोर्ड हुकूमत के ज़रिए काम करता है तो उसको चाहिए कि ऐसे वक्त में खुलकर सामने आए और लोगों को तकसीम करे। और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि तमाम वक्फ जायदादों का हिसाब आवाम को दे, ताकि आवाम को पता चले कि इसमें इतने पैसे उनको आ सकते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम हमारे साथ शरीक करेंगे जनाब हुसामुद्दीन साहब को, और वफ़ के बारे में हम जानना चाहेंगे। और इस तरीके से हम अगले एपिसोड्स में मुख्तलिफ हमारे मेहमानों के साथ मुख्तलिफ उन्वानात पर इंशाअल्लाह मुलाकात करते रहेंगे। आइए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनके ख़यालात। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब हुसामुद्दीन साहब। शेख हुसामुद्दीन साहब के साथ हम बात करेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है, आज इस कोरोना पैंडमिक के दौरान में किस तरीके से वक्फ बोर्ड और हुकूमत को मदद के लिए आगे आना चाहिए। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हम अपने ख़यालात के साथ साथ एक दूसरे के ख़यालात भी जानना चाहेंगे, और हो सकता है कि आपके ज़रीन ख़यालात भी इसमें फ़ायदेमंद हो। तो हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अगर वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, और इस तरीके से हम उनके भी ख़यालात को हमारे डिस्कशन में लेके आएंगे। हमारे इस प्रोग्राम को हम डिस्कशन की तरीके से लेकर चलेंगे ताकि ये पता चले कि किसके जहन में क्या ख्याल आ जाए, और हो सकता है वही बात सही हो। तो आपको मैं जैसे पहले से बताता आता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि मुबाहिसों से बचें, उसके बजाय पॉजिटिव अंदाज में सही बात सोचने समझने की बात करें। तो मैं हुसामुद्दीन साहब से बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपके ज़रीन ख़यालात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, और हो सकता है हमारे कुछ ख़यालात हों तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम बना के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बैतुल माल और वक्फ ये ऐसे ट्रस्ट है जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, वो अल्लाह ताला के फजल करम से उन लोगों को ये मसला हल हो सकता है। आज का जो दौर जो चल रहा है कोरोना वायरस का, जो आज का हैदराबाद
سے یہ امید تھی کہ انڈیا کے ہر جنوں کو حیدرآباد سپورٹ کر سکتا بول کے، مگر آج کا حیدرآباد اتنا فائنینشلی ویک پڑا ہوا ہے، جو اس کے پاس کھانے کو اناج کے لیے اور دوسرے ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو میرا ایک سوال تھا وقف بورڈ سے کہ اتنا جو وقف بورڈ کے جو زمینہ ہیں یا وقف بورڈ کے جو پراپرٹیز ہے اس کا رینٹ کتنا آتا ہوگا وقف بورڈ میں؟ کیا وہ وقف بورڈ میں جو رینٹ آتا ہے وہ کتنے لاکھ میں آتا ہے، کتنے کروڑس میں آتا ہے وہ رینٹ؟ پھر کتنے پراپرٹیاں اس میں وقف بورڈ میں درج ہے اور جس کے اس کے پیسے نہیں آتے، خالی لینڈ ہے سمجھیے، جو اصل جو بینیفٹ ہے وقف بورڈ سے وہ کتنے پیسے آتے ہیں وقف بورڈ سے اور وقف بورڈ کے ٹرسٹ میں، فنڈ میں، اور وہ کس طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے، کہ کس طریقے سے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ کیونکہ امت مسلمان ہے، صرف اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں، کسی قوم سے اور کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جواب دینا ہے کہ کیا ہے بولے تو نا، ہم سوال کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ کے جو مین حضرات ہیں تو وہ پیسہ کس طریقے سے اور کدھر اور کہاں پر یوٹیلائز ہو رہا، وہ چیز میں جانکاری جاننا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے حسام صاحب، آپ بہت اچھا سوال کریں حکومت سے، لیکن یہ کیا کریں کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جو ہوش مند لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دراصل ان کی آنکھ کمزور ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ جیسے سوال کر رہے تھے کہ آخر کتنی جائیدادیں ہیں، سینکڑوں جائیدادیں ہیں، ہزاروں کروڑ کی جائیدادیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ان کا کوئی انتظام صحیح نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں نہیں چاہتی کہ وقف بورڈ کے پیسے کا صحیح انتظام ہو جائے، اور پھر اس انتظام کی وجہ سے مسلمانوں کی کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ ایک میں واضح آپ کے سوال سے، حکومت سے تو آپ نے سوال کیا ہے، لیکن میں یہ آپ کا جواب دیتا ہوں کہ یہ ایک وجہ ہے خصوص کر جس کو ہم نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں تمام قائدین کا بھی اور تمام مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ بات کریں تو میں بتا دوں مختصر سا کہ لینکو ہلز کا بہت چلتا تھا، ہزاروں کروڑ کی جائیداد، ہزاروں ایکڑ ہے، اور پھر آپ کے دیگر اتنی جائیدادیں ہیں ہزاروں ایکڑ کی جو آج 5 ایکڑ 10 ایکڑ پہ آن ریکارڈ ہو گئی ہے، بقایا پہ کیسز چل رہے ہیں۔ اب ہم کیسز اور دیگر الجھنوں میں نہیں جاتے ہیں، آپ کو یہ بتا دیں کہ وقف بورڈ کا ایک مختصر سے بجٹ کے تحت بیواؤں کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ بھی ہے کہ جیسا کہ سپوز وقف بورڈ کا جو بھی پیسہ ہے، کیا وہ پیسہ وہی وقف بورڈ کے پیسے سے، جو وقف بورڈ کے جو زمینہ ہیں وہ زمینوں کو ہم لوگ اس کو کمرشلائز بنا کے اس کو رینٹ سے کیا ہے نا وصول کر سکتے، جو بھی بینیفٹس ہے، اور اس کو مزید کیا ہے نا اس کو اسٹرانگ بنا سکتے تاکہ اس سے زیادہ پروفٹس آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے بالکل بنا سکتے ہیں، یہ سپلائی کر سکتے۔ بالکل۔ اب جیسا کہ کھیتی باڑی ہے، لینڈس ہے، ایکرس میں لینڈس ہے، تو ایکرس میں لینڈس ہے تو وہ کھیتی باڑی کے لیے جو بھی انمپلائمنٹس ہے اس کو کیا بنا کھیتی کی ریسپانسبلٹیز دی ہے، اس کے جو ارننگس ہے اس کو سیلری سے اس سے مل جاتی ہے، اس کے اور جو بینیفٹ ہے وقف بورڈ میں آتے ہیں۔ تو جو ایکڑوں سے جو لینڈس ہے وہ لینڈس میں اس کو ایگریکلچرس کو ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں، اس کو کمرشل میں ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں، ایسے بزنس اسپاٹس چیمبرز بنا سکتے ہیں کہ کیا ہے نا اس کے کروڑوں کا کیا ہے رینٹس آتا، اور یہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں میں اور جو قیدی ہے ان کو چھڑانے کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھڑانا سب سے بڑا وہ کریں۔ تو بعض ایسے قیدیاں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں مگر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے کئی پرابلمس ہیں جو کیا ہے نا وقف بورڈ ایک اٹھ کے آنا چاہیے اور یہ قیدیوں کو چھڑانا چاہیے جو سووں سے کیا ہے نا جیلوں میں ہے مگر اس کے پیچھے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے انہیں کہ ہمارا وقف بورڈ قوم کا، ملت کا جو سرمایہ ہے، تو ہم وہ سرمایہ سے، جیسا کہ میں یہ بھی چاہوں گا چار مینار یا تاج محل جو بھی اس کا پیسہ جو دیکھنے کے واسطے آ رہے ہیں وہ بھی وقف بورڈ کو اس کا پیسہ آنا چاہیے۔ وہ وقف بورڈ کے ماتحت کیا ہے نا چار مینار کو دیکھنے کے واسطے آ رہے ہیں یا
ताज महल को देखने के वास्ते रहें या खिलों को देखने के वास्ते जो फंड्स हो रहे हैं उसका भी पैसा वक्फ बोर्ड में ही जमा होना है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज है वो उसके भी पैसे जमा होंगे। तो वो जो डेली करोड़ों का टर्नओवर है, तो ये वक्फ बोर्ड से एक स्कीम स्टार्ट करके छोटे छोटे ताजिरों को लोन्स देके उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे ताजिरों को फिर उसके पैसे भी रिटर्न लियो कि क्या अपना लोन दे के रिटर्न लियो, फिर ताकि दूसरों की भी मदद कर सके, कोई भी भूखा ना रह सके, कोई भी बेघर ना रह सके, कोई भी बगैर तिजारती ना रह सके, हर कोई क्या अपना हशाश बशाश रह सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मासूम बच्चा रो रहा था, रात में गश्त कर रहे थे, मासूम बच्चा रो रहा था, तो उसकी माँ को बोले कि नहीं मैं उसको सुला रही नहीं थी कि क्या बोला, आपने बोला कि 2 साल के बाद उसको दूध छुड़ाना, मैं उसको अभी से छुड़ाने के वास्ते उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दे रहे हैं। तो अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि ये मैं क्या गलत दिया, कि नहीं 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 मैं उनको क्या है बोले तो ना दूध का इंतज़ाम करना चाहिए, रोटी खिलाने के वास्ते वो नहीं करना चाहिए बोल। ये मशहूर वाक़या है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मगर आज का जो वक्फ बोर्ड है हम लोग को ये बताए, मीडिया को बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या है बोले तो ना जो एजुकेटेड है, जो नॉन एजुकेटेड है, ऐसे कईयों मासूम बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, फीसा नहीं दे सकते, क्या वो स्कूल्स को थोड़ा सा का बजट रिलीज करके आप स्कूल वालों को बोल दें इतने बच्चों को फ्री पढ़ाओ, इसके हम पैसे दे रहे हैं बोल। ये जिम्मेदारी उठाएं वक्फ बोर्ड, तिजारत के लिए जिम्मेदारी उठाएं, नौकरियों के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या अपना छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट करें, क्योंकि कौम के पैसे हैं, कौम को अगर डेवलपमेंट करें तो फिर कब करेंगे, फिर कब आगे बढ़ेंगे, कब हमारी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हम लोग कब लेके आएंगे। देखिए उस्मान साहब, आपने बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठा दिए, तो सबका एक ही जवाब दूंगा कि यहाँ नीयतों का कसूर है। पता नहीं इनकी नीयतों का हाल अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन जो उसूल बनाए जाते हैं उससे तो हमें ही अंदाज़ा होता है। जैसा आपने कहा कि मीडिया के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन मुद्दों को छुपाया जाता है। सारे जर्नलिस्ट इसको समझते हैं, जानते हैं, और क्या ज़रूरी है कि मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर ये सही काम कर लें तो वो पैगाम खुद मीडिया तक पहुंच जाएगा, एक बात। दूसरी बात आपने कही कि किस तरीके से इन ज़मीनात को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का फ़हम और तदराक नहीं है, बिल्कुल ही उन्होंने इसको नेगलेक्ट किया हुआ है। वल्लाहु आलम उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। और दूसरा मुद्दा आपने ये उठाया कि क्यों तिजारत में इसको सपोर्ट नहीं दी जाती, तो इस तरीक़े पर भी मुसलमानों को, मैंने जैसा कहा कि वक्फ बोर्ड अगर इस्तेहकाम दे देगा तो इकनॉमी अच्छी हो जाएगी, इकनॉमी अच्छी हो जाएगी मुसलमानों की, तो मुसलमान तरक्की करेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हैदराबाद वो शहर है जो मक्के मुकर्रमा सऊदी अरब को यहाँ से मदीना को मदद जाया करती थी, लेकिन आज खुद यहाँ के लोगों को मदद सही नहीं पहुँच पा रही। तो हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए ये मदद सही नहीं पहुँच पा रही है। और एक और बात आपने कही कि स्कूल और मदारिस को वक्फ बोर्ड क्यों जनरेट नहीं करता, तो इनकी मुख्तसर सी स्कीम से ही इनका रोना ये है कि इनकी सारी ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, वक्फ बोर्ड को आमदनी नहीं है। और हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ ऑफिसर ने बताया था कि वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग के बाद कि ताज्जुब भी हुआ, मीडिया में अखबारात की भी ज़ीनत बनी थी वो, कि वक्फ बोर्ड तो ये करता है कि वक्फ बोर्ड से जो किराए वसूल होते हैं उससे सिर्फ अपने स्टाफ की तनख्वाहें दे लेता है। तो इस तरीके से उसको समेट दिया गया है, वक्फ बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसको समेट दिया गया है। अगर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से लेके चले तो बिल्कुल मुमकिन है, और जितनी बातें आपने कही वो तमाम की तमाम हो सकती। लेकिन फिर कसूर इसी बात का है कि जो लोग भी वक्फ बोर्ड में आते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, और हमारे सारे वक्फ बोर्ड को सुधारने का जिम्मा हम इन पर नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि यहाँ कोई सही नीयतों वाले लोगों को लाकर बिठाया जाए। छोटा ताजिर, अब उसको एक 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख की जरूरत पड़ी तो उन्हें किसके पास जाके मांगना, ये हमारा निज़ाम हमने खो दिया है। जो आपकी बात है बहुत इमरजेंसी है, उसको एक 2 लाख उन्हें फेर सकता, मगर अब उसको इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी में ना बैंक क्या बोलते हैं, उन्हें पूरे बोलते हैं कि हाँ घर के पैपरा रखो, क्या तो ना गवर्नमेंट श्योरिटीज दो, वो नहीं कर सकता। तो इमरजेंसी में कौन
ایسا اپنے پاس وہ ہے جو نظام ہے کہ اس کو سپورٹ کر سکے، بہت ہی تو ویسا نظام ہم کو بنانا چاہیے. بہت صحیح بات ہے. یہ جو نظام کی کمی ہے، آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ تجارت کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لینا ہو تو کس کا نہیں جائے، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر لوگ سودی کاروبار میں چلے جاتے ہیں، بینکوں میں سود میں چلے جاتے ہیں. آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آج وقف بورڈ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، اگر کوئی آپ عثمانیہ ہاسپٹل چلے جائیے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جائیے، وہاں پر کئی بار مسلمان خواتین روتے ہیں کہ 1,000 روپے کی ان کی دوائیں نہیں میسر ہیں ان کو. گورنمنٹ میں علاج تو ہو رہا ہے لیکن 1,000 روپے کا مجھے کوئی ایک نمبر بتا دیجئے کہ جہاں ان کو فون کرتے ہی اس میں 1,000 روپے مل جائیں تاکہ وہ ایک اپنی کما کے بعد میں واپس کر سکیں. جبکہ اسی دوران میں وہاں کسی سے پوچھ لیجئے کہ کئی لوگ وہاں پر نظر آئیں گے کہ وہ کاپی کا ایک سسٹم چلتا ہے، وہ آپ سود پہ کاپی دیتا ہے. آپ ایک فون نمبر دیجئے، کئی فون نمبر ملیں گے وہاں پر، استغفر اللہ، اور وہ فوری سے فوری آپ کو 10 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 1,000 روپے مل جاتے ہیں. اس میں سے وہ کچھ پیسے کٹ کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 دن میں کاٹ لیتا ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ وقف بورڈ کو اٹھانا چاہیے. اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ سسٹم کیوں نہیں ہے، تو یہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری ہم تمام کی ہے، تمام ذی شعور حضرات کی ہے، تمام فہم والے حضرات کی ہے. لیکن ان کو کس نے روک رکھا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. نہیں، اب ہم یہ چاہیں انشاءاللہ تعالی ینگ یوتھ کیا ہے بولنا اس کا اپڈیٹ اس لے. یہ ریکویسٹ ہے تمام نوجوان ملت اسلامیہ سے کہ اس کا اپڈیٹس پوچھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ذہن دیا، عقل سلیم دیا، کہ میں یہ چاہوں گا کہ ینگ یوتھ اٹھ کے آئے، اور ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ کیا ہے نا اس کا جائزہ لے، اس کا انکوائریز کرے، اس کے ڈیٹیلز لے اور عوام الناس کے سامنے پیش کرے. بہت بہترین بات آپ نے کہی کہ نوجوانوں کو متحد ہو کر آگے آنا چاہیے. ایک میں شعر کے ساتھ آج کا اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں کی حقیقت کیا ہے. جزاک اللہ. خدا حافظ.